Irishila jamana ɲɛma ale ni États-Unis jamana marabaga ni o ye Donald Trump ye a yirala k'a fɔ ko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru sira min ni a kɔni kuntagala jɛyana kosɛbɛ baw heure kelen ani kɔ u ye o de kɛ u bɛ ka communiquer u ka nin appel in senfɛ ko min ye ni jamana fila ninnu ye u kɛlen don ka ɲɔgɔn ka mɔgɔ min minɛ ni o ye États-Unis jamana kɔnɔden minnu minɛlen don Irishila ani Irishila jamana kɔnɔden minnu bɛ États-Unis kɔnɔna la u bɛ na ɲɔgɔn ka maaw bila ka taga u ka jamana kɔnɔna la o kɛlen na Américains ka jamanakuntigi y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan fɛn fɛn ni a kɔni kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ Amérique jamana kɔnɔna lahalayaw kan k'a bɛnkan bɛɛ lajɛlen ale Donald Trump b'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a lawaleya o nɛgɛjuru sira kelen fɛ u da sera Ukraine ni Irishila olu ka mankan ma Irishila jamana gouvernement ka kumalasela y'a yira k'a fɔ ko min ye Irishila jamana ɲɛma ye ko ani Vladimir Putin kɔni kumana ko caman kan wa k'u kɛlen don ka kow labɛn tuguni min ye Donald Trump ye ale ka se ka taga Irishila jamana kɔnɔna la yaasa ani Irishila jamana marabaga olu yɛrɛ bɛ se ka taga masala Vladimir Putin y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni labɛnnen don cogo bɛɛ lajɛlen na ka Amérique jamana marabaga bisimila ale ka jamana kɔnɔna la ko o ɲɔgɔnye in kɔni bɛ kɛ baaraɲɔgɔnya sira fɛ fo ka taga se ale ni laɲini wɛrɛ minnu ni o bɛ ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la u bɛna u da don kuma caman na min ye Ukraine ni Irishila yɛrɛ ka lahalaya ye u bɛna na ɲɛfɔli kɛ o la o y'a to Vladimir Putin y'a yira Donald Trump la ka ale kɔni bɛ k'a makɔnɔ a ka jamana kɔnɔna la u da sera Moyen-Orient ale ko lahalaya fɛnɛ ma fo ka taga se Iraniyɛnw ka nucléaire ko ma ko yaasa bɛn yɛrɛ bɛ se ka kɛ o ko la o hokumu kɔnɔna la min ye Peskov ye ale kumana kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni kumaɲɔgɔnya min kɛra jamanakantigi fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la k'a bɛna kɛ sababu ye ka Amérique ni Irishi cɛ jɛɲɔgɔnya sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u ka économie ta nasiraw ye ko o fɛnɛ bɛna sinsin sabula u da donna o bɛɛ lajɛlen na nɛgɛjuru sira fɛ Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko ale ni Irishila jamanakuntigi ye kuma fɛn fɛn kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ko nafa yera kuma in bɛɛ lajɛlen de la an ka jɛ ka seereya u ka kunnafonidila dɔw olu yɛrɛ ka kumakanw olu ma. C'est officiel, Donald Trump se rendra en Russie pour retrouver son ami et partenaire de Monopoly, Vladimir Poutine, afin de discuter du partage immédiat de l'Ukraine sans la présence des dirigeants européens qui ont précipité leur propre ruine. Et ça, c'est un message puissant parce que si Donald Trump va à Moscou pour négocier, et cela signifie que les États-Unis admettent implicitement qu'une victoire totale de l'Ukraine est hors de portée et qu'un compromis est désormais inévitable. Autrement dit, cette visite serait perçue comme une victoire stratégique pour Moscou, une capitulation pour l'Ukraine. On retiendra surtout de cette visite que la Russie a survécu face à 40 pays, aux sanctions économiques, aux mercenaires et à la guerre hybride. Un seul pays qui a tenu tête à l'Europe occidentale réunie. Pendant ce temps, Oussama Ben Zelensky cherche encore à échanger des terres avec la Russie. Mais Moscou vient de lui opposer un refus catégorique. Rien ne sera cédé et, comme la paix est directement liée à l'opération spéciale en Ukraine, les soldats ukrainiens qui se sont aventurés par erreur stratégique à Kursk finiront soit capturés, soit éliminés. De toute façon, privé de soutien militaire et financier, que pourrait-il bien accomplir là-bas à Kursk? Absolument rien. Mais le plus pathétique dans cette histoire, c'est l'attitude des dirigeants européens. Ils n'ont pas hésité à sacrifier leur souveraineté, à endetter leur pays et à appauvrir leur population pour satisfaire Zelensky et Joe Biden. Pourtant, ni l'Union européenne, ni l'OTAN n'étaient véritablement liés à l'Ukraine. Ils ont simplement suivi aveuglément Joe Biden, persuadés que Donald Trump ne reviendrait jamais au pouvoir aux États-Unis. Maintenant, il est temps de payer l'addition. 2 ans, je le dis, 2 ans. Nous y sommes. Quelle honte. Mali chef état-major bɔra ka se ka laseli kɛ finitigilakaw olu ka wulikajɔ ba min kɛra san 2024 kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ finitigilakaw fo kosɛbɛ ka da kan u jɔlen don u sen kan su ani tile Mali ka lakana de kama ko san 2024 n'i y'a ta k'a lajɛ o ye wulikajɔ caman kɛ wulikajɔ minnu ye nafa bɔ o wulikajɔ dɔw bɛ tali kɛ minnu na
u ye terrorisi ɲɛmɔgɔba caman k'u tigɛ da o kan ka tila ka caman k'olu kasara u ni na u ye dankari kɛ u dagayɔrɔ caman na ko o waleya cayara kosɛbɛ san 2024 kɔnɔna la wa ko halisa u kɛlen don k'o pouvoir kelen de ta san 2025 kɔnɔna na ko u k'o baara ninnu bɛ sen na halisa min ye terrorisi ɲɛmɔgɔw ye u bɛ ka u tigɛ da olu kan jatigɛ wale tigilamaw ko su ni tile u bɛ ka taa tugun olu la an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ fo ka taga se togodaw olu kɔnɔna ma chef état major y'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw ka wulikajɔ ka kan ka kɛ ni minɛ o minɛ ye jamana la bɛnnen don ka se ka o di finitigilakaw ma u ka baaraw yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na yaasa sani san 2025 cɛ min ye terrorisi kɛlɛ ye a ka se ka ban an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi ni an ka jamana lafiya Ala ka o sabati. Anglais olu ka ministère de la défense bɔra ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ɲinan san 2025 olu b'a jigiya k'a fɔ ko Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ko jisuma bɛna kɛ a fura ye. John Healey ni ale yɛrɛ Anglais ka ministère de la défense ye a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko Occident kɔni bɛ ka sigikafɔ kɔni kɛ yaasa u bɛ se ka dɔ fara dɛmɛ kan Ukraine jamana kɔnɔna la k'o kɛkun ye de ka se ka pression kɛ Russie kan Rusila yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ k'o jigin so ko o y'a to Anglais kɛlen don ka dɛmɛfɛn dɔ labɛn min ka kan ka di Ukraine ma ni o bɛ taa se Anglais yɛrɛ ka nafolo o $150 ma ni o bɛ taa bɛn dollar wari $186 de ma sabula Australie ale wari ka girin ka tɛmɛ dollar wari kan ka ale kun ye tagali min kɛ Kiev ni o tagama in yɛrɛ kɛra dɔgɔkun tɛmɛlen kɔnɔna la ko o de kɔfɛ sisan Anglais kɔni bɛna u ka dɛmɛ ka kurakuraya Ukraine jamana ye ka se ka Ukraine jamana bɔ dekun kɔnɔna la ko o y'a to u ka Australian $50 o bɛna o de ta ni ka a di Ukraine jamana ma a tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko États-Unis jamanakuntigi kura Donald Trump ma kuma dɛmɛ la ka ɲɛsin Ukraine jamana ma ko ni dun y'a ta k'a lajɛ u ka jamanakuntigi kɔrɔ Joe Biden kun kɛlen don ka nafolo minnu bila sen kan nafolo minnu yɛrɛ ka kan ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Ukraine jamana ma ko nafolo tɔ tora dollar wari miliyari 4 de minnu ka kan ka taga don Ukraine ale kunkanko la ga o nafolo ninnu ma financer ka don ko foyi la wa Donald Trump ale b'a jigiya fɛnɛ k'a fɔ k'a tina sɔn ka nafolo in bila ka taga Ukraine jamana kɔnɔna la tuguni k'u bɛ ka Zelensky yɛrɛ la kori wagati min na o wagati kɔni y'a sɔrɔ tɔ foyi de tɛ Zelensky yɛrɛ la tuguni ko bawo min ye Vladimir Zelensky ye a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ nege foyi t'ale la tuguni Ukraine jamana kɔnɔna la Vladimir Zelensky ye jɔnko Ala a bɛ ka olu kɔni fɔ a ka kumaw la bawo a y'a insister k'a fɔ ko Russie kɛlɛ kɔni nege fosi tɛ ale la tuguni ka da kan sɛgɛn kɛra maa caman de fatura a ko kɔnɔna la o hokumu kɔnɔna la kunnafonidila minnu bɛ wele ko Economist olu ye kunnafoni kɔni tɛnkun Vladimir Zelensky la ko a bɛ fɛ halisa ani Russie la kɛlɛ ka taga ɲɛ wa o kɛnɛ de kan a y'a yira k'a fɔ k'a ko kɔni nege foyi tɛ ale yɛrɛ la tuguni ale yɛrɛ bɛ Ala de deli kɛlɛ ka se ka jɔ cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ u tilala ka ɲininkali tɛnkun a la ko Ukraine jamana yɛrɛ ni dalen don yɔrɔ min kan ko yalima ko dɔ bɛ ka bɔ a yɔrɔ koɲɛw la wa a y'a yira k'a fɔ ko jɔnko Ala olu fanga bɛ ka ban tɔ foyi tɛ olu la tuguni wa olu yɛrɛ t'a jigiya ni sebaya sɔrɔli ye u ka laɲini yɛrɛ ye yɔrɔ min sɔrɔli ye ko sabula don o don finitigilakaw olu bɛ ka ban ka taga a fɛ. Cameroun dugu min bɛ yen nɔ ko Yaoundé dabalibanko ba de kɛra yen nɔ ale ni kabakoko sabula musolaka dɔ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don restaurant baara de ma a bɛ dumuniw de feere sɛ najiw ni makɔrɔniw ko Camerounien caman bɛ yen nɔ minnu ka dumuni bɛ taga san musolaka in kun clients ka ca kun jama bɛ fira a kan kosɛbɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ Mvoge Ada ale ka baara ti fosi ye a bɛ dumuni minnu feere ja a bɛ a sugunɛ de kɛ a ka naji la a ka dumuni feeretaw k'a b'a sugunɛ k'o de kɛ dumuni na ko o feere mɔgɔw ma a ka telefɔni de binna kɔ ka kɛ ni février kalo in tile 11 san 2025 telefɔni binna kɔ maa dɔ de y'a ka telefɔni ta
olu ɲɛ bɛ ja la a ka telefɔni kɔnɔna la a bɛ ka sugunɛ k'o k'a ka dumuni feereta la maaw bɛ k'o dumuni dun nin kɛra dabalibanko ye Cameroun jamana kɔnɔna la dɛ n'a fɔra maaw bɛ taga ka taga baarakɛyɔrɔ la olu bɛ taga dumuni san e kun e fɛnɛ ma se ka fosi sɔrɔ ka kɛ olu ye e y'olu sara ni sugunɛji de ni bɛɛ ye wariko nata de sugunɛji ko o de kɛ dumuni na a bɛ k'o feere mɔgɔw ma wagati min na ja in kɔni yera ja in carina Cameroun jamana kɔnɔna la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yaoundé o kɛlen client kɔni wulila fan bɛɛ lajɛlen fɛ u tagara ka taa ka restaurant ni ŋa kari k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ baarakɛla minnu b'a bolo olu yɛrɛ y'a sɛbɛntiya k'olu tun bɛ fɛn dɔ y'a bolo bitɔnin kɔnɔna la k'a b'a kɛ dumuni na k'olu y'a ɲininka ko karisa ko nin ye mun de ye ni e bɛ to ka kɛ dumuni na k'a y'a yira k'a fɔ ko nin ye nasi de ye min bɛ ale ka sugu diya ja musokɔrɔba sugunɛ don min bɛ ka kɛ maaw kɔnɔ su ani tile maaw kɔni sɔnja kojugu u y'a ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ cɛ dɔ yɛrɛ ka seereya ale y'a yira k'a fɔ k'ale tagara k'a bɛ taa makɔrɔni de san a ko ayi k'ale ka na makɔrɔni san k'ale ka kɛ sɛ naji ye k'ale nɛgɛ togo bɛɛ lajɛlen na k'ale ka sɛ naji san ja sugunɛ de bɛ sɛ naji in na nin waleya min filɛ ka kɛ Cameroun jamana kɔnɔna la nin bɛ kɛ diɲɛ jamana caman kɔnɔna la dɛ hali Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna la an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ an kɔni b'a ɲini jamana gouvernement ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ maa minnu bɛ dumuni feere bɛɛdaw kɔnɔna la dumuni feerela minnu bɛ kɛ sugu kɔnɔnaw ni bɛɛdaw kɔnɔna la kɛnɛma u ka dumuni ninnu sɛgɛsɛgɛ dɛ a dunbagaw fɛnɛ k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ sabula wariko nata bɛ se ka adamaden bila ko na sugu bɛɛ lajɛlen na ale ka intérêt a b'o o de lajɛ mais a bɛna bana min bila mɔgɔw la mago fosi tɛ o ko la ko in ka kan ka lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen yɛrɛ hali an ka jamana kɔnɔna la a ma fɔ ko kɛnɛma dumuni san man ɲi dɛ a ma fɔ ko kɛnɛma dumuni feerela bɛɛ lajɛlen b'a kɛ wa maa caman fɛnɛ b'a kɛ bɛɛ t'a kɛ maa caman b'a kɛ jamana gouvernement ka kan ka fɛɛrɛ kɛ mun y'a yira ko nin kɛlen min filɛ yan fɛ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ sɔrɔ yan min b'a kɛ a bɛɛ lajɛlen ye wariko nata de maa minnu yɛrɛ ye dumuni ninnu sanbagaw ye u ye kumakan minnu sɔrɔ ja in u ka nisɔngoya n'u ka dusumangoya an ka jɛ ka seereya o jaw olu ma. La mamie de coq qui drainait des fidèles consommateurs est pointée du doigt et suscite le courroux des populations. J'ai eu à consommer. Un soir, je suis monté ici là. Je voulais prendre le spaghetti sauté. Elle m'a obligé que je prenne le coq. J'ai dit que je n'ai pas souvent l'habitude de manger le coq. Elle a dit que non, c'est mieux que manger le coq aujourd'hui, qu'elle doit chercher des menus. J'ai dit que bon, comme tu insistes à me servir le coq, tu vas me servir beaucoup pour qu'il mange à suffisance. Elle me dit que ok. Elle a donc réchauffé ça. Elle m'a servi en forte quantité. Je suis rentré à la maison, j'ai mis ça rempli le plat. J'ai mangé jusqu'à j'ai souffert avant que ça ne finisse. On a trouvé les sets dans son comptoir. Non, se gênait, mais elle ne s'est pas gênée. Elle a nettoyé tout simplement. Même ceux qu'on casse, on a trouvé les bouteilles d'urine. Bon, elle disait souvent que c'est bon, selon ce que la voisine dit, que les enfants avaient trouvé les bouteilles d'urine, elle disait que c'est la tisane qu'elle utilise. Comme ça, les mêmes couleurs. Comme ça, la même couleur. Donc, de temps en temps, elle prenait un peu, mettait souvent dans le thé. Ka kɛ ni AES jamanaw ye wulikajɔba min bila sen kan ni o ye k'u bolo bɔ nanzaraw olu ka ambassadeur min kun bɛ an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Burkina ni Niger ni u ye sira yira u la k'u ka minɛnw ta k'a ɲɛsin u ka jamana ma ka jamana ninnu to an ye o waleya in kɔni ti ka ban nanzaraw olu yɔrɔ togo si la sabula Mali jamana ye a ka yɛlɛma hɔrɔnya ko o de ta fo ka taga se AES kulu bɛɛ lajɛlen ma o de y'a to ambassade ninnu olu gɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Faransi ambassade ye o hokumu kɔnɔna la min ye Faransi kunnafonidilaw ye olu kɔni ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi a ko lahalaya kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu yɛrɛ ka tagali la baw wa kumakanw y'a yira k'a fɔ k'olu ma gɛn ka bɔ ni jamana ninnu kɔnɔ olu de tagara wa olu tagali kɔfɛ o t'a yira k'a fɔ k'o ye ko bɛɛ bannen ye kunnafonidila ye ɲininkali tɛnkun a la ko a b'a jigiya k'a fɔ k'u bɛ se ka segin ka na ni jamana ninnu kɔnɔ wa a ko awɔ ko olu b'a jigiya k'a fɔ k'olu bɛ se ka segin ka na ni jamana ninnu kɔnɔ a y'a ɲininka ko n'u nana ko gɛlɛya tɛ sɔrɔ a la ko a b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ kɔni bɛ sɔrɔ a la nka o bɛɛ n'a ta don n'a nataw la k'olu nana segin ka na jamana in kɔnɔna la kumakan in aw ni ne an ka jɛ ka seereya a ma ni u yɛrɛ bɛ k'a fɔ nanzarakan na. Aujourd'hui, on fait le contraire, on a fermé notre ambassade à Niamey. Il n'y a pas de précédent en dehors de pays en guerre où on ferme notre ambassade. Le Niger n'est pas un pays en guerre. On a fermé notre ambassade et c'est perçu comme étant une mesure punitive. C'est ridicule.
Donc là, une nouvelle fois, on va exactement sur les créneaux qui sont contre-productifs pour notre influence, qui renforcent l'idée des jeunes générations africaines que les Français ne sont pas capables de réviser leurs logiciels et de les traiter d'égal à égal. Et c'est punitif. Alors que nous devrions... Le paternalisme, comme le colonialisme, c'est fini. Il faut nous devrions redoubler d'efforts. Nous avons eu un moment très difficile, il faut le dire, au Niger, après le coup d'État. Ouais. Nous devrions redoubler d'efforts pour recréer du lien. C'est ça notre effort que nous devrions produire, plutôt que de dire puisque c'est ainsi, nous allons vous punir. Nous sommes partis. On a laissé le champ libre. Les Américains l'ont exploité avec un cynisme total, en même temps que nous étions, nous, poussés vers la porte. Et puis les Marocains sont arrivés, viennent de rafler la mise. Donc ça veut dire que ça va être dur de revenir. Ça va être dur, et c'est pour ça que je te dis, il faut redoubler d'efforts, il faut accepter l'idée qu'on s'est trompé. Mais comme on est dans le déni, je veux dire, repenser une ambition diplomatique, c'est d'abord reconnaître sa défaite. Il faut commencer par, c'est la première étape. Et puisqu'on est toujours dans le déni, c'est toujours la faute des autres. Nous, on a bien fait, c'est les autres qui nous comprennent pas. Donc, on n'est pas prêt de réformer cette ambition diplomatique, mais pourtant, c'est absolument nécessaire. Imam Mamoudou Diko ka keni ale ka tagali ye Algérie jamana kɔnɔna na ni nin y'a san kelen ani dɔɔni ye a tara Algérie jamana kɔnɔ a ma segin ka na a ka jamana kɔnɔna la ni a ka naliko kɔni na bɛnna ni o nali yɛrɛ kun ka kan ka kɛ janvier kalo in tile 14 san 2025 o naliko min ni a kuma kɔni cayara kosɛbɛ bawo maa dɔw y'a yira ko jamana marabagaw ko olu kɔni bɛ a kɔ. O hokumu kɔnɔna la maa caman ye ɲininkali tɔ mun da Mamoudou Diko ka ale yɛrɛ tagara Algérie a tagara mun kelen de na Algérie ko o de ma se ka ɲɛdɔn nka Mamoudou Diko yɛrɛ ka laseliw la a y'a yira k'a fɔ ko a tagara furakɛli de kɔni na Algérie jamana kɔnɔna la Mamoudou Diko talen furakɛli la ja dɔw tilala ka bɔ min ye Algérie jamana ɲɛma olu ka avion présidentiel yɛrɛ de tun bɛ Mamoudou Diko ta ka se ka munumunu salon ko olu kɛ ni a ye u dafɛ jamanaw olu kɔnɔna la ka kɛ ni Mamoudou Diko ale yɛrɛ ka kɔɲɛw lahalaya ye Abdul Niang ye kumana a ko kan aw ni an ka jɛ ka seereya ka Abdul Niang k'ale ka kumakanw ko olu lamɛn. A invitera ka taa mun de la mankan bɛ yen a taa kun mankan b'o de nɔ Algérie fanga ni Mali fanga de fɔlɔ kumana o u y'a essayer ka pression de kɛ anw ka kan kana don Kidal Tebboune wulila ka taa fo Russie ko accord d'Alger jagoya ko Mali problème tɛ ɲɛnabɔ n'o tɛ Français Russie Poutine ko a ma ko Mali ka souveraineté olu b'o bonya et puis u b'a ɲini bɛɛ ka Mali ka souveraineté bonya ni Mali ko a b'a ka jamana mara cogo min bɛɛ ka tugu o kɔ donc il n'a pas digéré armée donna Kidal a y'a essayé k'a bɛ pression de wuli sisan k'a bɛna accord d'Alger min sara k'a bɛn'o imposer k'an ka taa sigi ka fɔ wɛrɛ de la Algérie kuma bɛ yan de o rebelles tɛ hali u bɛ ka kan Borem kan ni fɛn attaqué waati min u bɛ ka nin de demander o Mali gouvernement de ko sigi ka fɔ tɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ la bilen sigi ka fɔ bɛ kɛ Mali de la minnu sɔnnen bɛ malidenya ma u ka na sigi ka fɔ bɛ kɛ Mali de kɔnɔna la donc ni Algérie ni fanga kumana fɛn min na fanga ma sɔn Algérie y'a ɲɛnamɔgɔw ta sisan terroriste ɲɛmɔgɔ minnu b'a fɛ yen k'olu wele ka Imam Diko wele ka t'olu sigi u ni président ka kuma avec le chef des renseignements extérieurs qui est plus puissant que le président civil de l'Algérie. Ne doit fier. Algérie président civil est figurant. Le pouvoir c'est l'armée qui est institutionnalisé. Donc les chefs des renseignements extérieurs, il est plus puissant que le président de l'Algérie. Non, lui il est plus lourd que ça parce que Français, l'armée n'a pas le même pouvoir qu'en Algérie. Depuis guerre civile, il faut du pouvoir bi armée de boulot. Ou beaucoup de représentants de Takablaï juste pour la politique, pour les représenter. Affaires étrangères, on reçoit un leader religieux d'un autre pays avec le chargé des affaires étrangères. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit d'une question entre deux États.
l'imam représente quel État? L'Algérie a montré, ni protocole Bahirila, l'interlocuteur de l'Algérie au Mali, c'est l'imam Diko et non l'État du Mali. D'accord. Déclaration de guerre de tout. Bien que Jamanala Sebemi Abouolo guerre de là. Ou quand que Maroc Galay. Ou quand que Jamanala Iba pour Nigeria Angola. Mali soroko ministre ye haklina min sigi sen kan ni o haklina yɛrɛ tara jamana ministre ka ladala ɲɔgɔnye sen fɛ o yaasa jamana yɛrɛ bɛ dekun mun kɔnɔna la bi o dekun caman bɛ se ka ta ka bɔ o dekun na o y'a to u ye sariya dɔw ko olu yira jamana kɔnɔdenw na sariya min ka kan ka lawaleya ka se ka an ka jamana yɛrɛ bɔ dekun ni maɲumako kɔnɔna la o de y'a to u ye fɛɛrɛ bila sen kan ni o bɛ tali kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ka se ka dɔ fara o musaka ko kan o ka se ka bila jamana ka kɛsu kɔnɔna la jamana yɛrɛ ka se ka ko caman ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye fo ka taga se transportɛriw olu ka minɛ donni ko olu la ka dɔ fara olu musakaw kan a kɛ kun ye min ye jamana yɛrɛ ka se ka nafaba bɔ ko ni ye nin waleya in ta k'a lajɛ Burkina Faso ye nin waleya in appliquer a ka jamana kɔnɔ k'a kɛra hɛrɛba de Burkina bew olu ma ko Burkina ye miliyari 170 n'a kunkanfɛn de sɔrɔ san kelen kɔnɔna la dɔɔni dɔɔni tigɛlen jamana kɔnɔdenw olu kun ko o y'a to k'u sera ka ko caman kɛ ko ni nin appliquera Mali jamana kɔnɔ k'a bɛ kɛ tɔgɔdiyaba de ye ka ɲɛsin président de la transition maaw olu ma a wari k'a bɛ se ka kɛ sababu ye Mali b'a ka wari baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ a mago ma se diɲɛ jamana fosi olu ka dɛmɛ ma wa n'a kɛra min ye Banque mondiale ni FMI ye ko Mali mago fosi de tɛ s'o ma ko nin ye projet ɲanamaba de ye min bɛ se ka yiriwali kɛ jamana kɔnɔna la ko n'a sigira sen kan ko Mali bɛ se ka 300-400 milliards et quelques sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la min ye an ka sɔrɔ ko ministre Alfuseni Sanu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ o kan. Masinakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko bogotigi dɔ ale ka furu kɔɲɔw olu de tun bɛ sen na a ka mariage ka kan ka kɛ tile 3 de tun tora a ka mariage ye denbaw pɛrɛnnen don denfaw bɛ labɛn na cɛlakaw bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn na ani kɔɲɔkɛ n'a terikɛw min ye kɔɲɔmuso ye k'a ma fosi fɔ maaw ɲɛna a ye ji kɛ bitɔn kɔnɔ ka duru don fiɲɛ la ni kɔɲɔmuso kɔni ye duru don fiɲɛ la kɔɲɔ kɔni o tɛna na bɔ tuguni ko a somaaw kɔni ye ɲininiw k'olu bila sen kan sabula nin ye kɔɲɔko jɔlen ye maa caman y'a yira k'a fɔ k'a tɛ cɛ in fɛ ko o de y'a to a kɔni bolila ni ka taga n'a kun ye tagayɔrɔ kelen yɛrɛ ma dɔn a la waleya in kɛra Masinakaw olu de fɛ yen nɔ. Transporteurs minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la olu ka baaraw kɔni na jɔlen don nin wagati in na ko bawo ko jamana y'a yira k'a fɔ ko transporteurs ninnu remorque ba bɛ kɛ minnu bolo k'u tɛ sariya kɔnɔna la wa remorque ninnu u fanga ka bon gitɔrɔn ma a ka teli ka gitɔrɔn ko o tiɲɛ ko fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan kalo fila maa minnu ci hakɛ kɔnɔna la olu ka se ka u bɛrɛ dɔn k'u yɛrɛ bila hakɛw kɔnɔna la. Transporteurs minnu bɛ gawo kɔnɔna la ni o ye mobiliba bolilaw ye olu kɔni kɛlen don ka baara lajɔ nin wagati in na u ti doni minɛ ɲɛ wa u ti bɔ ni minɛ ɲɛ u kɛlen don k'u bolo lajigin baara la. Polisi ɲɛmaaba ni o y'a DG ba yɛrɛ ye ale min yɛrɛ kɛra Segu gouverneur ye a yirala k'a fɔ ko polisi ye directeur kura ko o sɔrɔ min kun ye a ka adjoint ye o de kɔni taara ni ka bila a nɔ la ni ka o kɛ ɲɛma ye polisi kɔnɔna la ni o ye le contrôleur général Yusuf Kone ye ale de kɔni kɛra polisi directeur ba ye. Tani an ka bɔ an ka info matinali kɛnɛ kan an bɛ foli ta ka ɲɛsin Mɛtiri Mungoro ma ni ale ye avocat ye ni a sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi Lafiyabugu ma an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a furumuso fo dante foli min na Ayise Jara ale ni Masaran Tera an b'u bɛɛ lajɛlen fo Kabala PDG Kisma Jalo ale tɔgɔ la ka Tuba Solaire Énergie maaw ko olu fo u ka wulikajɔ la électronique minɛnko ɲuman feereli la an ka jamana kɔnɔna la ka foli ta ka ɲɛsin Damsa Solomani ma ni ale yɛrɛ ye farafin yiribɔla ye farafin yiribɔla min cɛsirilen don kosɛbɛ a ka baaraw la an b'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn